Hello guys, welcome back to our channel again, and today we're heading to a stadium where Kuya Tyler is going to play his volleyball. So join us as we send Tyler and we will also watch his game today. Yan. Po siya sa mukha. Baon eh. So we will see. Papers area. So pa kami lang ni Cloud. Tapos yung mga kami ni Tyler konti lang. Yeah. So kami mag-buy. Ano no? Forming will start. Formation. Yan, nag-warm up na sila Kuya Tyler. Actually, occupied nila yung entire stadium. Beginner, mid, and then tapos mga magagaling na. Bumaba. Bumali ng kape. Hala. Ano naman yung gipalit? Okay naman. Me, wala gid ko nung palit eh. Pila man na siya? Isa ra akong gipalit. Ano man? Kaya mag-share naman. Sharing is caring. Allah. How much? From 26, discounted siya 15% since I am a mother of a player. So, 22 na lang siya. Oh wow. Mura ko lagi hangos. Da. Tapos na sila Kuya Tyler. Cooling down na. Sa likod. Baba na rin kami ni Mami. Let's go, Mi. Tara. Hey guys, nangungungo na po ko. Yun, matabang ang init guys. Diyos ko Lord. Sakit na pa kayo sa panit. Muna mag-ungo, hindi ko pa nalagsa. Yeah. Nasanay na lang. Or Di man po na ako'y payong, pero di man matabang ang payong po kay hangin. init pa rin yung hangin. Yung hangin pa siya, mapalid ang payong. Mga payong dili-dili po. Okay. Ano naman na? Tigo, magkikatanaw. Nakita mo kami? Nag-lunch kami doon sa taas. Kumain lang kami ng itlog. Ha? Sige bang, boy? Hindi. Ikaw, busog ka? Bahay muna tayo kasi gala tayo kina Crisel later daw. Nag-imbita si Crisel. It's not galain ko. Anong sabi pala? Anong plan, guys? Okay. 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 Ubusin mo na yan, be. Ayan, another day has gone. Another day, another practice. POV. Okay, thank you for watching guys. Bye, God guys. bless.